मुबारक हो। यार बहुत नींद आ रही है मुझे, मेरी कोई वजी हुई है तबीयत इस टाइम पर, ठीक है। ऊपर से ये जो है मैच मैंने इस पे लगाया हुआ है, आधा मेरा दिमाग उतर गया हुआ है। नहीं, लेकिन तुमसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान ही कोई नहीं अगर तुम्हें बत्ती गई हुई है और उसमें नींद आ रही है। यार मेरे और रीजंस थे बत्ती के, लेकिन मैं इस आप ये सोचें कि इस आदमी को मेरा रत्ती भर जो है ना ख्याल नहीं है। इससे मुझे जब मैं घर ढूंढ रही थी ना ख़रीदने के लिए, मैंने कहा सी इत्थे घर ले लिया खाली है, और भाई जान इसके एरिया में ओ बत्ती जाती है, अभी 15 मिनट पहले गई थी, फिर 20 मिनट के लिए जा रही है। तुम नहीं मेरे सगे, ये तो मुझे पता लग गया है। यार असल में मैं ये चाह रहा था कि एक तो तुम ट्रू पाकिस्तानी एक्सपीरियंस लो। रहन दे, मैं अगे बड़ी खज्जल ख्वार हो गई हूँ। दूसरा ये था कि तुम इधर मेरे साथ गली में रहती होती, तुम सो के उठती कैमरे लगे होते, मैं सोहेल बड़ाइज की तरह बिस्तर पे यूं लेट के कह फलाने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरा त्राण निकल रहा था कि तू ऐसे फेर आ गया अपनी पुथी लेके, लेकिन शुक्र ही है ये नहीं हुआ और मैंने कहीं और घर ले लिया। एनीवे लेट्स मूव टू इंट्रो, और फिर हम आपको न्यूज़ देते हैं छेती छेती। इंट्रो। वेलकम बैक। अच्छा, शो के एंड तक आपने घबराना नहीं है। मेरा असल में जो नाक है ना वो ग्रीस पैदा करता है, तो वो और बत्ती नहीं है क्योंकि, और पंखा हम चला नहीं सकते। और मैं तो वैसे ही चमकना शुरू हो जाऊंगी थोड़ी देर में, आप उसको नूर के तौर पे एक्सेप्ट कीजिएगा, वैसे वो मेरी स्किन कंडीशन है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। शुरू करते हैं हम। मैं अब शबाज शरीफ से शुरू करूँगी। ऑल ओवर माई टाइम लाइन है इधर शबाज, इत्थे वेखो तो शबाज ओदी बर्थडे आज, लेकिन मैं हुण कुछ नहीं विश करांगी, तो होवेगा बॉस मेरा, लेकिन ना तुसी पैसे भेजे तो हम क्यों विश करें, मैं क्यों विश करूँ। खैर, वो उनकी जोए बाइडेन, मुफ्त तो हमने कभी किसी की ताज़ियत नहीं की। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो जोई बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई है, ऑन द साइड लाइन्स थी, लेकिन तस्वीरें आई हुई हैं। एक कॉर्नर है जो आग लगी है इस वेले, और दूसरे जो हैं वो चढ़ाने में लगे हुए हैं इस टाइम पर। लेकिन मेरे लिए ओवरऑल इसे चढ़ाने का भी वैसे नहीं है। मैंने बिलावल भुट्टो को भी देखा जिस तरह से वो केस प्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस फ्लड का जो सिचुएशन है, एंड द वे शहबाज शरीफ इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट एवरीवेयर। दैट्स प्रिसाइसली द नीड ऑफ द आवर। इंस्टेड ऑफ कि आप ये कहें कि इत्थे इलाकिਆਂ ਨੂੰ विजिट नहीं क्यों नहीं करते पे, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ मैंने पैसे ਦਿਓ, ਇਹ करो वो करो। इज़ दैट मोर इम्पोर्टेंट और इज़ बीइंग हियर मोर इम्पोर्टेंट? सॉरी मैं बहुत बोल गई। नहीं वो तो है। मेरा ये ख्याल है कि बड़ा एक तो ये कि जो बाइडन हाथ में लाना कितने होर नहीं निकल गया, शुक्र कर। मैं मतलब मेरे से ज़्यादा अगर कोई एब्सेंट माइंडेड आदमी है ना तो वो जो बाइडन है। दूसरा ये है कि ये मैं भी सुन रहा था, ये बड़ा क्लियर स्टांस जो है वो खुरम हुसैन ने जो अपना एडिटोरियल लिखा वो भी यही था। शरी रहमान ने इस पे कॉलम लिखा है जी। अब बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं, और हम ये शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि जी ये हम तो ज़िम्मेदार नहीं है इस ग्लोबल वार्मिंग के, और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार वो हैं जिनकी इंडस्ट्रियल बेस इतनी बड़ी है, जिसमें अमेरिका है शामिल, जो कि एक दौर में जो ट्रीटी हो रही थी कि किस तरह से इसको कर्ब करना है या कटेल करना है, वो उसमें से निकल गए कि नहीं हम तो अन्नेवाह हम प्रोड्यूस करेंगे, पट लो जो पट रहे हैं। तो अब जब फंस हम गए हैं तो हमें निकालें बीच में से। और वही जो होता था ना, हम जो एक प्राइड लेते थे कि जी हम स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड ऐसी जगह पे हैं कि यहाँ पे सबको दुनिया को हमारी ज़रूरत है, वो प्लेसमेंट में जो है वो पानी फिर गया है, मतलब वो प्लेसमेंट पानी में आ गई है, पानी में सो ये बस अल्लाह हमें बचा ले हमारे बस। मतलब वही जो है अभी हम ये भी सुनने में आ रहा था कि मिफ्ता साहब ने ये कहा है कि सिंस वी कम्युनिकेटेड द ग्रीवेंसेस ऑफ आवर कंट्री एट द मोमेंट, तो IMF ने भी कहा है कि हम शायद अभी उन्होंने इनफॉर्मली ये कहा है कि हम शायद जो शराइत है उनको थोड़ा मज़ीद नरम करें आपके लिए, बिकॉज सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है इस टाइम पर। और शायद वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि $2 बिलियन शायद आ जाए। कर दो अल्लाह दा वास्ता जे, बहुत बुरे हालात ने साढ़े मान नाल, बहुत ही बुरे हालात ने। तो आप प्लीज़ ये बिला वजह का जो है ना कि वो बाहर गया हुआ है और हम यहाँ बैठे हैं, तुसी भी चले जाओ अगर इतना शौक चढ़े हुए हैं, बट ही इज़ देयर फॉर वर्क।
نہیں وہ تو خیر اللہ سب کو موقع دے, اللہ ہمیں بھی موقع دے, ہم بھی باہر جائیں. تو ہر ویری میں تو گل کر بھائی تجھے کچھ زیادہ نہیں شوق چڑھا ہوا آج کل ویسے جانے کا؟ نہیں جائیں ضرور, آپ جائیں, پھر مجھے بھی بلائیں پلیز, وی نیڈ ٹو گو. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں, کنگریچولیشنس عمران خان, آئی لو یو سو مچ. ٹھیک ہے, آپ کے جو زندگی کے ڈیسیجنس لیے جا رہے ہیں نا, وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں اگلے فیوچر ڈیسیجنس کے لیے. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے وہ توہین عدالت تھی لیکن وہ توہین عدالت نہیں ہوئی, اس کیس سے بھی ان کو فارغ کر دیا گیا. جو ہے کورٹ نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ایڈی کوئی گل نہیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورٹ اگر مزید مجھ سے کچھ کرانا چاہتی ہے میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آئی تھنک رلا کے صلح کر کے نا یہ بھی ختم کر دینا چاہیے کہ ایویں منہ چکیا تو انہیں عدالت لگ گئی ہے. وہ میں تو بڑی خوش ہوں اس ڈیسیجن سے, آپ کا مجھے پتہ نہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ کل ٹویٹر پہ وہ بڑا شغل لگ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی نے کہا نا کہ ہم نئی اپیل لے کے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. کس گل پہ؟ وہ اس پہ یہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا, لیکن کچھ لوگوں نے ٹیوے لگائے. ان میں سے ایک ٹیوا یہ تھا کہ یہ پٹیشن لے کے جائیں گے کہ شہباز شریف چیف آف آرمی سٹاف کس کو بنانا ہے, اس کی مشاورت کرنے کے لیے نواز شریف کے پاس گیا ہے جو کہ ایک ابسکانڈر ہے. تو اس بات پہ وہ کر دیے تھے. تو وہ اسی باز نہ آئے ویسے سارے ٹویٹر پہ تکے یہ چل رہے تھے کہ اس پہ بینچ کیا بنے گا. اور پہلا نام سب میں تھا اجاز مائی بوائے, ماشاء اللہ اللہ اور ترقیاں دے. پھر وہی بات ہے کہ دنیا اس ملک میں صرف 2 لوگ کام کر رہے ہیں, علی آفتاب سعید اینڈ مسٹر اعجاز الحسن, آنریبل جو جج صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ہماری تنخواہیں بڑھا دینی چاہیے, بالکل, اور ہمیں ویسے بھی سمان دینا چاہیے. بالکل. مجھے جس طرح تم کاٹتے ہو نا سارے کام کرنے, میں ابھی تک یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, وہ بھی بتی تو بغیر. آپ کب میری شان میں جو ہے کچھ اچھا بولیں گے؟ دیکھو ماہو, اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ابھی ٹھیک ہے کہ تم کما رہی ہوگی بہت زیادہ اپنی نوکریوں سے, لیکن ایونچولی یہ ہے ہمارا کریئر پاتھ. میرا نہیں ہے, میں اس کو آج کل آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا ہے, علی میں جا رہی ہوں, علی میں نے یاد نہیں رہنا, میرا گزارا نہیں ہے یہاں پر, ہم زوم پہ کیا کریں گے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اور 2 سال بعد نا نوکریوں کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ نا آپ کٹ لگا لیں اس کو, اوپن ٹویٹ بنا لیں. اب اگر ایسا کوئی حادثہ ہوا نا پھر ویکھی, تم بس تمہارا ٹوٹلی زندگی میں کام ہوگا کہ تم نے ماحوزاریاں کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آؤں گی, میں مکمل طور پہ آپ پہ ریلائی کر لوں. چلو پھر دیکھنا کی ہونے ہیں. اچھا جی, ایک اچھی خبر میں آپ کو یہ دے دوں کہ جو ہے نا حکومت نے پرمیشن اس چیز کی دے دی کہ سنس ملیریا بہت زیادہ پھیل رہا ہے فلڈ ایریاز میں, تو مچھردانیاں منگوا رہے ہیں ہم انڈیا سے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ اجازت دے دی ہے کہ جتنی آپ نے منگوانی ہے اس ٹائم پہ وہاں سے منگوائیں, بیکاز دیٹس دا نیڈ آف دی آور. ملیریا بھائی بس, میں نے کچھ تصویریں وہاں کی دیکھ چھوڑی ہیں, وہ دیکھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, اس سے وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں سے مدد آ رہی ہے نا پلیز وہ مدد اٹھائیں. ٹھیک ہے, اس وقت موسٹ امپورٹنٹ یہی چیز ہے. اچھا جی, ابھی ہم لوگ شو سے پہلے ایک دم سے خبر آئی, ویری ویری انفارچونیٹ, ایاز امیر کی جو کیا نام دیتے ہیں بہو ہیں, ان کا مرڈر ہوا ہے. انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے, اور مطلب فائنل چیز آتے آتے ٹائم بھی لگتا ہے. however which was very disturbing to note was کہ اسلام آباد پولیس کا جو وہ اکاؤنٹ ہے وہ اتنی اوتھینٹسٹی سے ہر بات وہ ٹویٹ کر رہا تھا کہ جی یہ ہوا ہے. اور بھائی حالت انویسٹیگیشن چلتی پئی ہے, تو اسی کسی کنکلوژن تے پہنچو, اس سے پہلے ہی ہوا میں ساری شروع کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ بھی ٹیوے. بالکل نہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ وہ ظاہر ہے پولیس اگر جائے وہ کنواں میں تھی تو ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی, لیکن وہ انفارمیشن باہر نکال دینا اس وقت, مثلا یہ ٹویٹ اب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ٹویٹ ہے اسلام آباد پولیس کی کہ تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے چک شہزاد میں قتل کی واردات کا مقدمہ. شاہ نواز نامی شخص نے اپنی بیوی سارہ کو گھر میں قتل کیا. پولیس کے سینئر افسران اور فورنزک ٹیم موقع پر موجود ہیں. وقوع کی تفتیش جاری ہے اور جو بھی حقائق سامنے آئیں گے وہ شیئر کیے جائیں گے. تو پھر آپ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ لکھیں تفتیش جاری ہے اور جو ہوگا وہ پھر پتہ لگ جائے گا. آپ نے کہہ دیا کہ جی اس نے قتل کیا. اب یہ والی ایک تو یہ ہے کہ ابھی وہ ملزم ہے, آپ نے اس کو مجرم کر دیا, ٹھیک ہے, اور پھر ہماری کوئی ہمدردیاں نہیں ہے اعظم امیر کے ساتھ, ہمیں کیا, لیکن ہوگا یہ کہ عدالت میں یہ چیز اگینسٹ جائے گی, کیونکہ وہ کہا جائے گا جی کہ پولیس تو پہلی انسٹنس سے فریم کر رہی تھی, وہ تو خلاف تھی. اور میری اس پہ جو ہے مطلب مجھے تو وہی بات ہے, وکیلوں سے پوچھ کے, اپنے وکیل دوستوں سے پوچھ کے اس بات کا پتہ لگا کہ
कितना बड़ा मसला है और ये उन्होंने फिर कर दिया है। और मैंने उनसे पूछा इसका इलाज क्या है, तो ज़्यादातर का ख्याल ये था कि पुलिस वालों से ट्विटर ले लें। वो शिद्दत जज्बात में ना बहुत कुछ उस पर वो कर देते। वैसे तो मैं अब प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, और तुम भी ना माइंड करना, पूरी ब्यूरोक्रेसी से जो है ना ट्विटर ले लें, क्योंकि वो बातें कर रहे होते हैं जो बेमकसद होती हैं, या फिर ये जेपटाइजिंग सिचुएशन के अंदर ले जाते हैं केसेस को। तो प्लीज़ मतलब ट्विटर जस्ट कीप इट लाइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप वहाँ ना तफ्तीशें अपनी डालें कि हमें क्या नज़र आया और क्या नहीं। वैसे हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप नहीं आप हैं बस, नहीं, लेकिन हाँ ट्विटर बेशक थोड़ा ट्विटर सा आप थोड़ा सा स्लो कर लें, मतलब हर चीज़ उत्थे लिखन की लोड़ नहीं है ना, छोड़ दें उसको, ठीक है। अच्छा जी, इधर से हम आ जाते हैं अपने फेवरेट इंसान शाह महमूद कुरैशी साहब। आपको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत सख्त पसंद है यार। फिर वही बात है, जहाँ मैं आपके हक़ में ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करूँगी, मैं हमेशा ये करूँगी कि उनकी अथॉरिटी को कभी भी अंडरमाइन किसी भी जगह पे नहीं करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब आए, वो धरने में शामिल होना चाह रहे थे, जो कि उनके आने से थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो गया था वो, ठीक है। पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। अब जी वो वहाँ पे उन्होंने शुरू हो गए कि हाउ डेयर यू, तुम्हें मेरा पता नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब वहाँ पे जो सीनियर पुलिस वाले थे उन्होंने कहा भाई ये भी सीनियर ही हैं, इनकी भी बड़ी इज्जत है। फिर बताने लग गए मैं भी बहुत इज्जतदार हूँ, फिर आवाज़ आहिस्ता करो। यार वो सारे एक्शन ना लिटरली कोई ऐसे लगता है किसी रोल के लिए ना आप जो है वो ऑडिशन दे रहे हो। वो बंदा लिटरली एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट एंड एवरीथिंग। वैसे तो जाहिर है वो पुअर मैन्स राज बब्बर हैं, सबको पता है। लेकिन इस केस में ना, हालांकि मैंने वो वीडियो नहीं देखी, लेकिन इस केस में ना मसला ये है कि पुलिस उनको क्यों नहीं जाने दे रही थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मतलब वो एक पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका जितना दिल करे वो मुंह चुड़ के बढ़ जाए, आप उनको कैसे रोक सकते हो? एज लॉन्ग एज कोई किसी का घर है और वो नहीं चाहता कि ये अंदर घुसे या कोई चार दीवारी है, एक प्रोटेस्ट है वो चल रहा है या ख़त्म हो गया है, अगर मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ तो मतलब शाह महमूद को छोड़ें, आप मुझे रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? ये है एक चीज़। इसी पे कल दूसरा भी एक बड़ा मसला बना हुआ था, और वो मसला ये बना हुआ था कि एक पता नहीं कि शहर में भूल गया हूँ, गुजरांवाला प्रॉबेबली, जिसमें एक वो न्यूज़ 7 का कोई ब्यूरो चीफ था जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ था और पुलिस वाले से वो बदतमीज़ी कर रहा था। मतलब वो जो वीडियो जितना वो क्लिप था उसमें ये काफ़ी ऑब्वियस था कि वो बदतमीज़ी कर रहा है, और उस पर था कि देखें साफ़ी कितने बदमाश होते हैं और ये क्यों कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें भी मेरा एक सवाल फिर वो ये कि वो मुझे नहीं पता उस केस का भी, मुझे तो पता ही नहीं कि मामला अच्छा, ये वीडियो मैंने देखी भी नहीं है, मैं अभी सुन रही हूँ। हाँ भाई, पुलिस वाले ने भी कुछ तो किया होगा। मतलब इन द फर्स्ट प्लेस वो थाने के अंदर गया क्यों हुआ था? कोई ना कोई प्रॉब्लम। हाँ मैं हूँ वैसे, आप हो, आपको महसूस नहीं होता। मैंने बड़ी दफा महसूस किया इस बात को। मतलब वो मेरा ना वो वाला सीन है कि मैं जब पुलिस को और किसी को भी जब देखता हूँ ना आपस में भिड़ा हुआ, तो मेरा पहला शक पुलिस पे ही जाता है कि नहीं, ये फिर आपकी अपनी पर्सनल बात। मैं ये इससे डिफेंड मैं किसी साइड को भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसकी थोड़ी सी बायस है इस मामले में, जो मैंने बड़ी दफा फील की है। और वो जाहिर है मेरा सैंपल साइज बहुत छोटा है। मैं पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने भी पुलिस वाले भर्ती हुए हैं मैं उनको नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मेरी जाहिर आधे से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने गुजार दी है, ठीक है। जितने पुलिस वालों को मैं जानता हूँ नीचे से लेके ऊपर तक, उनमें आज तक एक भी कुछ शरीफ आदमी नहीं मिला। हाँ नहीं, वैसे एक्चुअली मेरा कंप्लीटली सरप्राइजिंगली ओपोजिट एक्सपीरियंस रहा हुआ है, और मेरा बहुत मत्था लगा है फॉर सेवरल रीजंस। नहीं, मैं जेल नहीं गई अभी तक, लेकिन ये कि जब भी मेरी डीलिंग हुई है ना, मेरा कभी भी, मेरा एक तो काम भी हमेशा हुआ है और बहुत तमीज़ से बात की है। मैं उनसे कहती थी कि अच्छा जी, मतलब मैं जाने वाली होती थी, कहती बहन बस दुआओं में याद रखना। हर बंदे ने मुझे ये कहा था, बहन दुआओं में याद रखना। तो मेरा थोड़ा पुट्ठा एक्सपीरियंस है। तुम्हारा एक्सपीरियंस उल्टा है। मैं तुम्हारे पे ये भी इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं कि उदों दी गलती नहीं जदों तुसी हुकूमत च हुंदे सो। नहीं, ये तब की है ही नहीं कि पुलिस तो हुकूमत वाले को भी उधर नहीं लिखती। ये तो बात ही दिस वाज वे बियॉन्ड, लाइक ये उन फेजेस की बात है जब मेरा हुकूमत से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं था ही नहीं। उसके बाद भी जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे ठीक रहे। पर एनीवे, मुझे सिर्फ ये कहना था कि शाह महमूद कुरैशी जो है ना, ही हैज़ ऑल द expressions and the movements for to be, you know, in a show or a movie or anything at all. वो मैं सोच के ऐसे लग रहा था कि वो बोल रहे होते हैं। ना मशवरा दे सानू फिर देखनी पैनी है। देखेंगे ना बैड अमेजिंग वास्ते। मैं नहीं ना यार, अली करते हैं ना यार। अच्छा जी, एक और इस खबर पे मैं क्या कहूँ, ये मुझे चुप कराएगा। हालांकि तुम्हें कहना चाहिए कि माहो और बोलो तुम इस बात पे। वो ये है कि इसहाक डार जो है ना, वो लगन लगे जाए
साढ़े जड़े ना फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारा ट्विटर पे चल रहा है कि वो वापस आने, मिफ्ता साहब का टाइम जो है वो अप हो रहा है, और इसहाक डार जो है उनकी वो किया, थोड़ा सा उनको रायत भी दी जा रही है कि उन्हें आने दिया जाए ये वो। फिर मैं जावा, फिर मैं ना ही समझा। नहीं वो पता है, मैं तो फिर भी बात है, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है जी, लेकिन, और मुझे पाकिस्तान पे तो नहीं, मुझे बाहर वालों पे ट्रस्ट है थोड़ा सा कि एनु नहीं आंदे इनके, है ना, व्हाई डोंट क्योंकि यू डू वो दिस। मतलब जाहिर है IMF से लेके हर एक को पता है कि पता है। ये क्या करेगा। और फिर यहाँ पे ना कुछ लोगों की, बल्कि मैंने देखा कि ट्विटर पे ख्वाहिश भी जागी कि ऐसे यार, वापस आंदी। हाँ कि यार फिर ठीक है, नंबर ही फच करता है ना, कर ले, कम डॉलर ही आर्टिफिशियली नीचे ले गया था ना, ले आए यार, थोड़ा सा इस वक्त रिलीफ तो मिलेगा ना। अच्छा अगर ये करना है तो इमरान खान को ले आओ, वो भी रिलीफ देंदा पे ऐसी पेट्रोल 135 पे ले आएगा। एग्जैक्टली। जो आपको समझ नहीं आ रही है कि ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अब पाकिस्तान का पटाखा बोलने लगा है, इस वक्त कुशन है ही नहीं तो कहाँ से। आपके प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी एक और उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने उधर कहा है कि अगर आपने डेट मेरे राइट ऑफ ना किए तो ऐसे होर बेड़ा गर्क होएगा, ठीक है। आपकी तो सिचुएशन ये है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको टेम्प्रेरी मेजर चाहिए, वो भी साग डाल के। वैसे भी आप क्यों आ रहे हैं, आपके घर के 14 AC इस वक्त चोरी हुए हुए हैं, वो मुझे पूछते नहीं है की करना तुसी ਇੱਥੇ आके है जे सागदार ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ इमरान ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। सानू ले आओ। हाँ तो हमें तो खैर इन एनी केस ठीक है, अली मलिक साहब को ले आए, फाहद को ले आए, किसी को भी ले आए, वाई हिम, ऑनेस्टली वाई हिम। खैर, अच्छा इमरान रियाज खान ना, मैं उनकी स्टेटमेंट्स को बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने ट्विटर पर उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा, प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ना। उन्होंने ट्वीट की है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब, जब उनकी हुकूमत थी इनकी PTI की, तो वो उनको इन सहाफ़ियों को अलॉन्ग विद अदर्स ये कहा था कि मुल्क का बेड़ा गर्क जो मीशत का है वो इसहाक डार की वजह से हुआ है, और आज इन्हीं को NRO दिया जा रहा है। और मैं इस पर बात नहीं कर सकती वो बेसिकली बात ये ना कि क्योंकि इनके वो जो गिरफ्तारी के वो थे वो बेसिकली ख़त्म हुए हैं ना ऑर्डर्स मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि जी NRO मिलता पे है। और अब देख लें, मतलब हम तो कुछ नहीं कह रहे, इमरान रियाज खान साहब ने ये बात की है कि जी चीफ साहब उनको कहीं PMLN के दौर में या PTI के अर्लियर दौर में ये बात करते होते थे, तो अब यहाँ तो वो ठीक कह रहे हैं और यहाँ वो गलत कह रहे हैं। अगर तो वो गलत कह रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात है, आप ऐसे इमरान इल्जाम रियाज तराशी खान साहब कैसे करते हैं? की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस बात एब्सोल्युटली पे। पढ़ो। और अगर वो ठीक कह रहे हैं तो वही बात सादी सी कि दिस वाज आउट ऑफ प्लेस, मतलब चीफ की जॉब कुछ और होती है आप और उनकी ये जेडी वाली क्यों चेंज चीज़- करते थे रोज के हिसाब से? तो क्या चाहते हैं आप उनको फिर उनसे? चीफ को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी वही बात है, जेडी का हिस्सा नहीं है। वैसे उनके जो जाती तौर पे ख्यालात हैं वो बिल्कुल, हम तो खुद इस बात के प्रोपोनेंट हैं कि जी इसहाकडार मतलब एक एंटिटी के को छोड़ के इस मुल्क के बेड़ा गर्क करने वालों में सबसे दूसरे नंबर पे। एब्सोल्युटली हमने तो ये तो फिर थोड़ा हाथ हौला रखा है, वरना मैं तो घुस के फट जाती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है इनको वापस लाने की, ठीक है ना। और सो कॉल्ड ये भी है कि जी मैं तो इस पार्टी की सपोर्टर भी हूँ, उसके साथ भी मैं कहती हूँ इन्हों ना वापस लेके आओ। तो इमरान रियाज साहब, अगर आपने सच बात की है तो मैं आपके साथ हूँ इस बात पे कि क्यों, आखिर क्यों। हम किसी के साथ नहीं, हम तो बस ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोर्स अक्रॉस बोर्ड। हम साथ किसी के नहीं, हमें सिर्फ अपनी पुश्त के साथ हम उसमें बिल्कुल किसी भी किस्म की जो है ना, हाँ उसको हम बचा के जी रखना जी चाहते हैं। मैं समझ गई आपकी बात में आपसे। अच्छा मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूं, और मैंने पता क्या है कि अच्छा ये पता नहीं मेरा कोई ज़हनी फॉल्ट है, जब कोई कहते हैं ना मैं आपकी खिदमत में फलानी चीज़ पेश करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है ये गंदी बात कर रहा है। हाँ, तो बेसिकली पेश करना जो है ना, दो जो है ये आगे पीछे, ये हमेशा आपको पता है हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, समझ तो आप गए होंगे। अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि सुना ये है कि जॉयलैंड जो है वो पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है। साइम सादिक की मूवी है, वन द प्रेस्टिजियस अवार्ड एट कांस फेस्टिवल एंड गॉट द 10 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन एज वेल, ठीक है। और बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है जिस पे ये बात की, जो बड़ी टाइमली रिलीज़ भी है, कंसिडरिंग कि वी हैव अ लॉ दैट हैज़ बीन पास्ड राइट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, और उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात तो उनके हैं कि जी प्रोटेक्शन और उनकी एजुकेशन एंड एवरीथिंग एल्स आल्सो गोइंग ऑन उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर एक वो पॉइंट था जिस पे इस वक्त बहुत गलत बहस छिड़ पड़ी है, जिस पे मैं आपको रीमा उमर का कहूँगी कि प्लीज़ जाके थ्रेड वो पढ़ें उस बिल के ऊपर, कि जो वो अपनी सेक्सुअलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को खुद डिफ़ाइन करें, कि वो
کس طرح سے وہ کس سے آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں, عورت ہونے سے یا مرد ہونے سے, جس کے اوپر یہ بات کی گئی تھی جو ڈاکٹرز کو بٹھایا جائے گا کہ وہ انالیسس کر کے بتائے, بات تو پھر وہی آ جاتی ہے کیونکہ یہ ان کی اپنی پرسیپشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ہاؤ دے فیل اباؤٹ دیم سیلوز. اس پہ آ کے علی LGBT اور ان کی شادیاں اور اس پہ ساری بحث اسٹارٹ ہو گئی ہے, وچ از کمپلیٹ مسکنسیپشن, مس ریپرزنٹیشن آف دا بل. پلیز یہ آگ نہ لگائیں, آلریڈی وہ مارجنلائز کمیونٹی ہیں. وہ اس میں نا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جب بل آتا ہے نا تو وہ جن کے متعلق ہوتا ہے, جن کا ان سے تعلق ہوتا ہے اس بل سے, ہوتا یہ ہے کہ وہ اس پہ جو ہے نا آواز بلند کرتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس میں سرکار نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے, سرکار نے ہمارے ساتھ وہ زیادتی کر دی ہے, یا سرکار کا یہ قدم جو ہے وہ اچھا ہے, وٹ ایور. اچھا ہوا یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز کا بل ہے, ٹرانسجینڈرز بیچاروں کو بول ہی نہیں رہے اس پہ, اور جو ٹرانسجینڈر نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تانوں دسنا کہ کیویں ہوندا ہے. ایگزیکٹلی, مینوں پتہ ہے, مینوں سارا پتہ ہے. اور دوسرا جو وہ ہے نا جوائلینڈ والا, وہ بڑا ہی پاکستان میں نا آرٹسٹ کی زندگی ڈبل مشکل ہے. باقی پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک میں نام پیدا کرتے ہو, پھر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہو. پہلے بائی کرتے ہیں. پاکستان میں ہوتا ہے کہ تسی باہروں پہلے کو اپنے آپ نو منوا کے اور پھر تانوں ایتھے بھی ویکھاں گے. جیسے ہم باہر کے بندے گریجویٹس کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں نا, بے شک جتنے مرضی یہاں کے پڑھے لکھے ہوں اور ایکسپیرینس والے ہوں, اسی طرح ہم کہتے ہیں باہر والے آئیں. اینڈ اینی وے اگر وہ ریلیز ہو جاتی ہے, ویل اینڈ گڈ, آئی گیس ایوری ون ڈیزروز ٹو واچ اٹ, ورنہ مجھے ٹکٹ کٹوا کے کہیں جا کے دیکھنی پڑے گی کیونکہ دیکھنی تو میں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, نیکسٹ جو ہے بہت پواڑا پیاس سی, پھر میں نے اس پہ بات نہیں بھی کی تھی, ابھی بھی میں کچھ چیزیں اس چیز میں ٹچ کروں گی, زیادہ تر میں نہیں کروں گی. وہ تھا آئمہ بیگ والا کیس. سو اٹ ہیپنڈ کہ آئمہ بیگ جو ہے وہ شہباز شگری کے ساتھ جو ہے ان کی تھی انڈرسٹینڈنگ اور منگنی شنگنی. ٹھیک ہے, پتہ یہ چلا کہ کیا لفظ استعمال کیا, انڈرسٹینڈنگ تھی. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے میں نے بڑے طریقے سے اس کو کرنا تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کے کوئی انگلینڈ میں ایک بوائے ہیں کیس, ان کے ساتھ سین آن ہوا ہے اینڈ شی واز چیٹنگ آن شہباز شگری. پھر ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہے نا کیا نام لیتے ہیں کیس, وہ ایک اور لڑکی پہ چیٹ کر کے آئمہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے. لائک چیٹ انسیپشن چل رہی تھی بیسکلی, چیٹ کے اندر چیٹ, چیٹ کے اندر چیٹ کی. ٹھیک ہے, اب جو باتیں بہت ہوئی نا, وہ آئمہ بیگ پہ بہت زیادہ ہی باتیں ہوں گی, ہاؤ کم یو ڈیڈ فلانا ٹمکانا. اسی کے اندر نا کسی نے یہ بات شروع کر دی کہ چیٹنگ شوڈ بی نارملائزڈ. چیٹنگ شوڈنٹ بی نارملائزڈ. وٹ نیڈس ٹو بی نارملائزڈ از, اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اوپن ریلیشن شپ یا اوپن میرج جس میں اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کمٹمنٹ نہیں دے سکتے, یا تسی اک گئے اول تو تسی چھڈ دیو اینڈ کمیونیکیٹ کہ میں یہ نہیں چلا سکتا, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ اوپن ریلیشن شپ کو سنبھال سکتے ہیں تو پلیز گو فار اٹ. لیکن چیٹنگ اٹ سیلف شوڈنٹ بی نارملائزڈ. پلیز اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا کلیئر رکھیں. وہ نا رضا صاحب کی جو ٹویٹ تھی نا, میں اس سے 100% اگری کرتا ہوں کہ میں نا واقعی بڈھا ہو گیا ہوں کہ یہ کیس 2-4 دفعہ ٹائم لائن پہ میرے سے گزرا ہے, میرے سے نا کلک ہی نہیں ہوا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے. مجھے پتہ ہی کچھ نہیں کہ یہ کیا کیس چل رہا ہے. اور پتہ ہے کیا علی, میں نے اس کیس سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ایوری ون تھرائیوز آن گاسپ آف دس سارٹ. جتنی میں نے گروپس جوائن کیے ود ان فیس بک, جتنی دفعہ میں نے فیس بک کھولا ہے نا کوئی اس اسٹوری کے اوپر چڑھا ہوا تھا, اور منٹ بائی منٹ لیک اور انفارمیشن ساری وہاں پہ شیئر ہو رہی تھی. اتنا یہ لوگ تھرائیو کرتے ہیں. ادھر جی پھر میں ادھر اناؤنس کر دوں کہ پھر کوئی فیمیل ہوسٹ اگر چاہتی ہے تو وہ پھر علی آفتاب سعید چینل کے اوپر انٹرٹینمنٹ اور گوسپ کا شو شروع کر لے. میں تو اس میں حصے دار نہیں بن سکتا اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. اگر مجھے پتہ ہو تو, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے بھی سسٹم سے, آپ صرف کنزیوم نہ کریں, آپ کے سسٹم سے باہر آ جائے وہ سارا گوسپ, تو یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو اے شو ہیئر. ٹھیک ہے, ہم آپ کو پلیٹ فارم دیں, جننا بولنا بولی جاؤ. اسی کے ساتھ میں فیروز خان کا بھی کہتی ہوں کہ ان کی ڈیورس ہو رہی ہے. اٹ واز اپیرنٹلی اے ویری ابیوزو میرج, لیکن مجھے اس بندے کی PR گیم جس لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے نا, وہ آ کے کہہ رہے ہیں گائز یہ سپٹمبر ہے, مرکری از ان ریٹروگریڈ. ٹھیک ہے, تو اس میں اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اٹ وازنٹ ان ہز کنٹرول. ٹھیک ہے, یہ کہا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا وی شوڈ ویٹ فار دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری, #فیروزرز. میں نے صرف یہ بولنا تھا کہ یہ ہیش ٹیگ اور مرکری ان ریٹروگریڈ کہاں سے آئی ہے یہ بات. علی تو کبھی پھنسا نہ زندگی میں ایسے ہی PR تمہاری کروں گی. ٹھیک ہے, کوشش کرنا منس یہی ہو, سو ڈیفینڈیبل ہو. تھینک یو اگین. مجھے اس کیس کا نہیں پتا لیکن میں بہت شدت سے چاہتا ہوں کہ
ایک ٹرینڈ چلے الیئرز. الیئرز, ٹھیک ہے, فروزرز کے بعد ہمارے پاس الیئرز آئے, ٹھیک ہے. عاطف ہم نا یہ ایپیسوڈ کنٹینیو رکھ رہے ہیں, نہیں کر دو بھائی, کاٹنا کرنا, چلے ابھی کاٹتے ہیں, 2 منٹ بعد آتے ہیں دوبارہ سے. کل ملیں گے, خدا حافظ.